जय जगन्नाथ। प्रणाम दर्शक बंधु। आमर प्रत्येकटी भिडियो श्रीहरि भक्त मान समर्पित और श्रीहरि भक्तजन मानक आमे प्रस्तुत करुछु। सर्वदा आमर प्रयास यह जे श्रीहरि भक्त माने पथभ्रष्ट न हुअन्तु। खूब शीघ्र संपूर्ण जगतर चित्रपट बदलवाक जाउछि। खूब शीघ्र हेबाकु जाउछि जुगान्तकारी महायज्ञ। संपूर्ण आर्यवर्तरे हेबाकु जाउछि महायज्ञ एक संगरे एक समय। तन्मध्य चौद्वार यज्ञ विशेष भूमिका रखिबो। यही यज्ञ हेबा द्वारा समस्त सकारात्मक और नकारात्मक शक्तिमान यही धरित्री पृष्ठ को ओह्लाइबे, जहाद्वारा समग्र विश्व हो उठिब अशांत। यही जुगर जुगांत कर्म पई यह अपरिहार्य। जो दिन यही घटना घटुथिबो आम द्वारा प्रस्तुत यही वीडियो देखिथिबा लोक माने से दिन आमर यही कथा को मन पकाउथिबे जे आमे समय पूर्व यही विषय रे अवगत कराइथिलु समस्तଙ୍କୁ। यही यज्ञ परे परे अभिदय हेब गुरु मानकर और प्रभु मानकर, अर्थात एमितिका गुरु माने प्रकट हेबे जो माने निजे माया शक्ति धारण पूर्वक निज शरीर रे देवता मानकर रूप देखाइबे। किए राम, किए कृष्ण, बलराम, परशुराम, जगन्नाथ इत्यादि। किंतु श्रीहरि भक्त मानक आमर निवेदन यह जे से माने यही प्रकार माया खेल ठारू दूरे रहिबे। श्रीहरि नारायण बा जगन्नाथ एमानक मध्य अवतारित होई नथिबे। से जोठी भी थिबे निजर विश्वरूप निश्चित देखाइबे। एबे आमे जिबा श्रीहरिंकर अनंत लीला अमृत वर्णना करिया पाई। समस्त श्रीहरि भक्तजन निजर चित्त और मति स्थिर रखी आमर लीलामृत को पान करंतु। आपण माने जानती जे एही मर्त्यमंडल हेउछि श्रीहरि नारायणकर लीला खेला भूमि। श्रीहरि नारायण जुग जुग धरी अवतार नियंती, लीला खेला करती। जेमिति श्रीहरि नारायण आसंती सेमिति कली तार अंश मान को पठाई थाए। कलीर अंश माने धर्म नष्ट करी अधर्म खेलाई थांती। फल धर्मर पुनर्स्थापना पाई श्रीहरि नारायण कार्य करिथांती। एही समय तांकु भी बहुत कष्ट सहिबाक पड़िथाए। विगत अध्याय मानकरे आमे आपण मानकु अवगत कराइथिलु जे नारायण श्रीराम अवतार रूपे जन्म नहीं। त्रेतया जुगरी जन्म नहीं शूर्पणखा अभिशापग्रस्त हो रावणर भौणी हो जन्म नहीं। त्रेतया जुगर अंत होता मात्र, किंतु अभिशप्त शूर्पणखा उद्धार हो पारि नथिला। सेथिपाई कलिजुग को रही शूर्पणखार उद्धार होगा। त्रेतयारे तार नाम शूर्पणखा थिला। से ब्राह्मण कुल जन्म होइथिला, किंतु कलिजुगरे से भिन्न नाम सहित भिन्न कुल और वंश जन्म नहीं। श्रीरामंकर जागरण कार्य करिथिबो, तत्पश्चात समान इच्छा पोषण करिथिबो श्रीराम को विवाह करिया पाई। किंतु श्रीराम हेउचंती मर्यादा पुरुष और एक पत्नी व्रत पालन करिवा लोक। यही जुगरे जन्मित राम को विवाह करिया पाई विभिन्न लोक मानक लगाई विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करी असफल होई तंत्रर आश्रय नहीं श्रीराम तांक परिवार साथी बंधु बांधव समस्त को पीड़ा देउथिबो, हैरान करुथिबो और विभिन्न रोग रे पकाउथिबो। जो दिन श्री रामचंद्र निजर विश्वरूप जगत को देखाउथिबे समग्र जगत तांक दर्शन करुथिबो, सेही दिन शूर्पणखा सेठारे आविर्भाव होई कांदी कांदी समग्र जगत को आरंभ से पर्यंत करिथिबा समस्त कुकर्म और अपराध विषय रे जगत को जणाइबो। त्रेतया जुगरे श्री राम वनवास समय रे जो भली शूर्पणखा सह सामना सामनी होइथिला, एही कली काल रे सेमिति सेही निर्धारित समय रे सामना सामनी होइथिबो। त्रेतया जुगरे वन जंगल थिला, तेणु राम वन रे रहिथिले। यही कली काल रे वन जंगल नष्ट हो सारी राम वनवास थे। त्रेतया जुग ठारू टिके अलगा होइथिबो। एहार रहस्य आसंता समय ही खोलिबो। दर्शक माननकु आमे एठारे अवगत करिबा को चाहूछु जे तंत्रर वर्तमान मर्त्यमंडल उपस्थिति कारण यह जे जेतेबेले महायज्ञ हेबो सेतेबेले मंत्रर यज्ञ सहित तंत्रर यज्ञ भी हेबो। यही तंत्रर प्रयोग आजिर समय रे अनेक दैत्य दानव माने करी जगतर अमंगल करुछंती। शूर्पणखा भी यही अमंगल क्रिया बाद पड़िनी। यही समय रे जन्मित शूर्पणखार कुलर संख्या भी लक्षाधिक। सेमानंकु चिन्हिबा भी कष्ट साध्य, कारण सेमाने मायावी रूप धारण करी रहिछंती। मात्र यही समय जन्मित श्रीराम निज वनवास समय शूर्पणखार कुलज समस्त को सामने देखी सारी चिन्ह भी सारी
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରୁ ରାମ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ରାବଣ, ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ମହିରାବଣ, ଅହିରାବଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଦି ଥିବେ। କେବଳ ତାର ବଂଶଧର ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟଦାନବମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇସାରିଥିବେ ଓ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଲେଉଟି ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳାର ଉଚିତ ସମୟକୁ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ଯାଇନଥିବ ଯେଉଁଦିନ କି ଶୂର୍ପଣଖା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପୀଡ଼ା ପାଇନଥିବେ। ମହା ଅହଙ୍କାରୀ ଶୂର୍ପଣଖା ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ ଲାଳସାରେ ମହା ଅପରାଧମାନ ଘଟାଇ ଚାଲିଥିବ। କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଶୂର୍ପଣଖା ତାର କୁଳଜମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗାଇ ଭୟଙ୍କର ଅପମାନ ଦେବା ସହିତ ବହୁବିଧ ହଇରାଣ କରୁଥିବ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାରୁ ହସି ହସି ଫେରୁଥିବେ, କାରଣ ସତ୍ୟ କେବଳ ଏକା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। ସେ ଶୂର୍ପଣଖା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା କୌଣସି ଅପମାନ, ହଇରାଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କେବେ ବି ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉନଥିବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବେ ଯେ ଏହା ଶୂର୍ପଣଖାର ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖା ନିଜେ ଏହି ସବୁର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜଗତ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଜାଣିବ ଯେ ଆଜିର ସମୟ 2025 ମସିହାର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ବି ହେଉଛି। ମହା ଅହଙ୍କାରୀ, ମହା ଅପରାଧୀ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମିତ ଶୂର୍ପଣଖାର କ'ଣ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମାତାମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧମାନ କରିବେ। ଆଜି ତାହା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କାରବିହୀନ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜଗତ। ଯାହା ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ଓ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବ? କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ମଣୁଛି ଜଗତ। ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ବିଭେଦ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ ଏତିକି ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ତରୁଲତା ଆଦି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ଦଶା କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଦିନେ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ରଖିବୁ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।